بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أمبالي الإسلام شيء أني مسلم إمسان أني معروف كوبلة جلدو كرمان تويانا أنغا منسري min bɛ diinɛ ko kunna ani laada ko kunna jamana in kɔnɔ ka bonyamasegin kɛ a ye. Masada Ala ko a ka ciden nɛn kan ni mɔgɔw ye ɲuman k'i ye ni ma o barikada hali ni Ala y'a k'i ye k'i tɛ Ala yɛrɛ barikada. O kama ni maa 15 minnu b'a la n'u tɔmɔna bi ke medaye sugu fila in ta k'a di u ma, a cɛ a n'a muso, o bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Ala folen kɔ ka Ala waleɲuman dɔn. An b'an ka gouvernement de transition an b'a fo président min bɛ a ɲɛmaya la ani maa o maa y'a ca kɛ ɲɔgɔn ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya na anw ka ni ministre min bɛ diinɛ ko kunna n'o de ye maa min kɛra sababu ye anw garisɛgɛ kɛ ye nin na gouvernement ka an lakodɔn. Ni maa 15 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ ministre fo gouvernement tɔgɔ la k'a waleɲuman dɔn k'a barikada. N baden alisilamɛw, ni médaille minnu talen bɛ bi k'a di an ma, bonya do doni fana do. A bonya ma yɔrɔ ye mun ye? Anw kelen tɛ jamana cakɛla ye, anw kelen tɛ jamana sɛbɛkɛla ye, anw kelen tɛ jamana hami tabagaw ye. Ni anw kɛrɛnkɛrɛnna o la jamana fɛ kɛ waleɲuman dɔn sɛbɛn ta k'o d'an ma, kɛ waleɲuman dɔn médaille ta k'o di an ma, o ye bonya ye, o ye kɔrɔta ye. An ka kan ka ministre fo min na Ala folen kɔ, an ka kan ka gouvernement fana fo min na Ala folen kɔ, o y'a bonyama yɔrɔ ye. Doni fana do, doni don ka da mun kan? An taara ka da critère dɔ de kan, bisigi ɲumanya dɔ de yera an ka ni ministre na, min ye ministre kɔnɔnajɛ ye, kabini min sigira an ɲɛ min nɔ na. Bisigi ɲuman dɔ de yera a bolo k'a lase gouvernement ma min b'a yira ko anw ka kan ni nin ye. N bɛ kulu kuncɛ ma o man gɛlɛn, nka i ka to kulu kuncɛ ma i sabatire o de ka gɛlɛn. Ni min dilen filɛ an ma nin ye bonya ye. Bisigiya min n'an ka ministre y'o bisigi an na ka t'o lase an ka transition fanga ɲɛmaaw ma, ka fɔ ni ɲɔgɔn ka kan ka di an ma. Anw de ka kan ka hami sa, anw de ka kan ka jɔrɛ sa. Élément minnu y'a to n'an tɔgɔ taara, anw de ka kan k'an cɛsiri ka to o la, anw de ka kan k'an cɛsiri ka dɔ fara o kan. Ka d'a kan bɛ ɲɛfɛ man gɛlɛn k'i to ɲɛfɛ k'i sigilen to o de ka gɛlɛn. O kama maa o maa bonyana bi an ka ministre so in fɛ, gouvernement fɛ, au travers de notre ministère, a maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen min bonyana diinɛ sira kan, min bonyana laada sira kan, min bonyana an ka jamana yɛrɛ kɛcogo sira kan, a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an ka ministre fo, a bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la k'an ka gouvernement ka a fo, ka a waleɲuman dɔn nin décoration in na. Ka d'a kan fɛn do, bonya do k'a ta k'a di an kan. O tuma an bɛɛ lajɛlen bisigiya min kɛra ni an ye o ye, ɲankuma peut-être an man kan n'a ye, Ala de b'o dɔn. Mais n'olu y'a dɔn anw de ka kan ni a ye, u y'a ta k'a di an ma, ka bɔ maa 20 yiri ka cɛ la, ka bɔ maa 100 yiri ka cɛ la, ka bɔ maa 1000 yiri ka cɛ la. O ye bonya ye min ɲɛsinnen do an ma. An bɛɛ lajɛlen ka kan ka bonya min k'a kɔsegi ka taa Alaba in ma fɔlɔ,
o kɔfɛ ka kɔsegi ka taa an ka gouvernement ma ka kɔsegi ka taa lien min b'an ni gouvernement cɛ n'o y'an ka ministre ye k'o foli an'o barikada o tumana fɛ k'o da a kɔrɔ an minnu b'a la n'an kɛrɛnkɛrɛnna k'an bonya an fana k'an jija an bonyana k'an to point minnu na an bonyana k'an to jɔyɔrɔ minnu na an k'an jija dɔ de ka fara o kan su ani tile jamana y'o bisigiya min kɛ k'o da an kan a ka kan anw ka dɔ fara o kan o tuma nin maa 15 bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la an bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka gouvernement k'a fo an ka ministre k'a fo k'a ɲini Allahu Ta'ala fɛ nin hakili ɲuman in gouvernement ka kɔfilɛ fasodenw na k'a dɔn mɔgɔw bɛ yen hali n'u tɛ sigi conseil des ministres la k'a dɔn hali ni mɔgɔw bɛ yen n'u tɛ jamana ɲɛfɛ fangako la nka jamana jɔbagaw don nka jamana hami tabagaw don nka jamana baarakɛlaw don k'i hakili to olu la gouvernement fɛ temps en temps kɛ fɛn ta k'a di u ma bɛɛ lajɛlen ni jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen ni ka cakɛcogo bɛɛ lajɛlen ni cogoya o ye hakili ɲuman de ye min bɛ bɔ an ka gouvernement fɛ k'an ɲɛsin jamanadenw ma nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ kɛ sababu ye ka jamanadenw ni gouvernement k'u kala ɲɔgɔn na nin n'a ɲɔgɔnna de bɛ kɛ sababu ye jamanadenw ni gouvernement ka se ka ɲɔgɔn faamu u k'a dɔn k'u ɲɛ bɛ ɲɔgɔn na parce que jamana ye doni belebeleba de ye bɛɛ lajɛlen b'a ta i ta fan na olu min bɛ n'a responsabilité belebele bɛ olu kun olu k'u kun majigin ko maaw bɛ yen minnu bɛ k'an dɛmɛ nin ko in na hali n'a y'a sɔrɔ u ka cɛsiri tɛ ye o ye faamuya de ye o ye barikada ko de ye o ye hakili ɲuman de ye an b'o ɲɛsin an ka gouvernement ma nin kɔrɔfɔ in ka kun cɛ ni duwawu don ye bɛɛ lajɛlen b'a dɔn jamana in bɛ lahalaya min na bi jamana in a tɔgɔ bɛ ɲini ka bɔ a la nka ala tɛ sɔn o ma jamana in a jamu bɛ ɲini ka bɔ a la nka ala tɛ sɔn o ma fɛn kelen min bɛ se ka kɛ sababu ye jamana in ka to a nɔ na a kɛ lamɔ kana a kana dafiri o de ye jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri k'i kala ɲɛmɔgɔw la jamanaden bɛɛ lajɛlen k'i cɛsiri ka ɲɛmɔgɔw jukɔrɔma don don u ka hakililaw la an'u ka baara ɲɔgɔnyaw la an bɛ fɔɲɔgɔnya mun kɛ kɛlɛ minnu bɛ wɔyɔ minnu bɛ ka nin bɛɛ lajɛlen bila k'an bolo di ɲɔgɔn ma fɔlɔ jamana min b'a la n'a bɛ k'an bɛɛ kafo an ko sauvegarder fɔlɔ k'o jɔ a sen fila kan fɔlɔ nin de ye Mali ye ni min bɛ kɛ o kɔfɛ o na kɛ nka jamana a jɔli o de bɛ nin bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ faamaw kelen tɛ se ka jamana jɔ kɔmɔgɔw kelen tɛ se ka jamana jɔ fan bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan jango an ɲɛ bɛ dɔnkɛsen min na transition kɔrɔ sisan an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn maliyɛn tɛ yen min ye maliyɛn lakika ye min bɛ jamana in ka taa ɲɛfɛ min b'a la n'a nisɔndiyalen tɛ bi nin dɔnkɛsen in na jamana tɛ jɔ ni tiɲɛ tɛ jamana tɛ jɔ ni laadiriya tɛ jamana tɛ jɔ ni tilennenya tɛ jamana tɛ jɔ ni kɔfilɛ ɲɔgɔnna tɛ jamana tɛ jɔ ni ɲɔgɔn senminɛ a bɛ jɔ ni ɲɔgɔn bolominɛ de ye a bɛ ɲini jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ nin wagati in na an ka ɲinɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔ an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in bɛɛ bɛ disi gosi ni min ye e bɛ disi gosi n'a ye k'i ye administrateur ye e b'a gosi n'a ye k'i ye alimami ye e b'a gosi n'a ye k'i ye gwadumuso ye e b'a gosi n'a ye k'i ye nin ye n'o jamana yɛrɛ tɛ yen ala k'an kisi o ye fɛn ye fɛn min b'a la n'a bɛ taa kɛ baara ye an bolo ala k'an kisi o ma an bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan o tuma na k'an ka faamaw k'u jukɔrɔma don don k'u jukɔrɔma don don ni kɛwale ɲuman ye k'u jukɔrɔma don don ni ŋaniya ɲuman ye k'u jukɔrɔma don don ayiwa ni baara kɛko ɲuman ye ni yafa ɲɔgɔnma ye bɛɛ lajɛlen ye filibaga ye kullu bin adama khata bɛɛ lajɛlen bɛ fili nka an ka yafa ɲɔgɔn ma an ka ɲɔgɔn toléré an ka ɲɔgɔn basigi an ka ɲɔgɔn kala ɲɔgɔn na an ka ɲɔgɔn bolo minɛ an ka dusukun ka kelen ye pour que an ka jamana in belebelebaya min tɔgɔ dara kan Afiriki bɛɛ lajɛlen dusukunya min b'a bolo an bɛ se k'o sauvegarder cogo min na ala k'o kɛ o tuma nin maa 15 tɔgɔ la an b'an ka gouvernement fo au travers de notre ministre
no de ye ay docteur Mohamed Omar Kone ka fo ka wali mando an sogandili la ka fo ka wali mando an boyali la nini ka nyini ala fe bisiya min ya to uyanta kanindi ama ala ka nye o place la kerengrenana ka ministry fo an ga wajuri kela ba nera ba fo ta diaranya ka temi anka ni an ga wajuri kela ba ni an faye an yi ba fo mi ma wajuri kela kan ko kesk mali larabu jamana wajiri kela warabaye no ye Abdul Hamid keski mo wa toda ni ode an fadu an wala ka to wajiri la ya otma ministry hakli ka senima ni bayira ka fo ministry hakli ba ko mo bela jelena awni cheye awni baraji ma tan duru bela jele tola aw fu ka wala no je vous remercie. Monsieur le ministre,